Pantayin nyo itong dalawa. Pasahin nyo yan. Sorry po. Pag nagkainan kayo, konting-konti lang. Konting-konti lang. Konting-konti lang adjust. Steady ha. Nato. Sige, sa'yo tamang gagaling. Kunti-kunti lang kayo para konting adjust lang. Kaya mo lang yung buto tinawag. Lambutan nyo lang kasi yung ganito nyo. Diyan kayo nag-ano nyo. Layo yung puso mo. Pakagano ka na sa akin. Dito lang sa ano. Oo. Bus na. Nakain mo sa bus. Bus. Nato. 1, 2, 3! Timalas. Ayun na. Ayun na, kapigilan na. Nahata ka, boss. Ito po ano boy? Pin! Yan. Maganda yan. Yung vlog, maganda yan sa YouTube. Boss na to, boss yan. Nato. Chad. 1, 2, 3! Ganun lang. Pundo lang. Huwag kang ano. Okay. Sige. Tuloy lang. Tuloy lang. Sige, tuloy lang. Ano, ganyan lang. Sige. Ako nang bahala dyan, Chad. Ako nang bahala dyan. Sige na. Diretso mo, boss. Baka mo na, boss! Diretso mo. Ito pala pag parehas boss naglaban. Nato. Picture tayo. Kung wala, kumuha na lang kayo. Kanya-kanya kuha. Huwag nyo nang baklasin dyan. Doon sa buni, kuha kayo. Chad. Steady lang. Pag nakakuha na. Hindi, huwag kayong matens. Steady. Chad. Nato. 1, 2, 3! Ayan na, patay, napigilan. Ganyan lang. Ayan na. Punta lang. Sapo na yan. Lamakan dyan. Baka mo na, boss! Pares! Ay, Pares! Pigil, boss, pigil. Hindi, ako bahala. Boss, pigil. Hirap, tinapos ka. Hindi pa, wala. Pigil.